ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଞ୍ଜାମ କଳା ପରିଷଦ ଠାରେ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଦିଗନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ ଓ SD ଫିଲ୍ମ ତରଫରୁ ଶୀତ ମହୋତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁରର କଳାକାରମାନେ କିଭଳି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓ ଭାରତ ବାହାରେ କିଭଳି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ସରୋଜ କୁମାର ସାବତ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଗୌଡ଼ ଓରଫ ବାବୁ ଗୌଡ଼, ନାଳନ୍ଦା ଶ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାଳୀଚରଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି ଗଞ୍ଜାମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କଳାକାର ଏବଂ ବିଗୁଲର ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଦେବାନନ୍ଦ ବେହେରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ମହୋତ୍ସବର ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ଉତ୍ସବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଗରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପାଦକ ସିଦ୍ଧିରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ନାରାୟଣ ମହାକୁଡ଼, ଡକ୍ଟର ମିହିର ତ୍ରିପାଠୀ, ଉଷାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର, ଅନିଲ ପାତ୍ର, କାହ୍ନୁ ରାଉତ, ରଶ୍ମିତା ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପସଭାପତି ବାଦଲ କୁମାର ଦାସ ଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ କାଳୀଚରଣ ସାହୁ ଏହି ଶୀତ ମହୋତ୍ସବର ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ପପିନ, ଅନନ୍ୟା, ଶ୍ରୁତି, ଅଙ୍କିତା, ଦୀପା ଆଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସହଯୋଗରେ ମହୋତ୍ସବ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି এই যে মহোৎসব শীত মহোৎসব 2025 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ जो ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ କାଳି ଭାଇ ଫାଉଣ୍ଡର ସେ ବି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଲିଛି। ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଛି, ଏହି ପ୍ରେରଣା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମିଳୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତିକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉ, 3 ଦିନ କିମ୍ବା 5 ଦିନ ବା 7 ଦିନ କାଳି ଭାଇଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡର ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଉ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହେଉ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗର୍ବ ଗୌରବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ପାଇଁ ହେଉ। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋଟର ସାଇକେଲ ଫିଲ୍ମର ଯେଉଁ 19 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ବୋଲିକିରି ଉତ୍ସାହ ଦେବା। ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଏହା ହିଁ କହିକି ମୁଁ ମୋର ସଭା ସରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। धन्यवाद श्रीमान चंद्रशेखर गौड़ महोदय सहयोग कर उपस्थिति आप समय बहुमूल्य समय बहुत बहुत धन्यवाद। बर्तमान मु अनुरोध कर चाहिए आम शीत महोत्सव हिंदे किंदे आओ सिंधे आओ आपण माने बहुत हीरो हिरोइन को देखी थे। आपण मानकर बहुत हीरो पर्दा एक्शन पर हीरो एमाने आमर हिरोइन माने भी एमाने आपण माने हमको केते प्रेरणा देछंती आपण माने जानते आमे जानिछु सर में शीत महोत्सव नामक एक उत्सव अनुष्ठित है गंजाम कला परिषद रे बहुत सुंदर भव्य भाव है जो विशेष कर लक्ष्य करा जे ये जो फिल्म नुआ नुआ फिल्म कर एक्टर मैंने आसुंच भल प्रोत्साहन मिलूची एवं प्रोत्साहन मिलवार आवश्यकता अच्छी एवं ता सहित लुकायित प्रतिभा मान पुणी थे आउ गोटे प्लाटफर्म दबा
শীত মহোৎসব जो माने कर्मकर्ता अछंती स्वास्थ्य सेवार फाउंडर एवं ता सहित विशेष करके नालंदा महाविद्यालय हेड काली बाबू एवं ता सहित आमर जर्नालीस्ट भाभी जो माने भी काम करुथिले जेमती बादल कथा कहतु जिग्नी कथा कहतु एवं कपिल कथा कहतु एमाने समस्तंकर गोटे मिलित उद्यम रे कार्यक्रम हेची समस्त प्रतिभा मान को पुरस्कार वितरण करछि जहा कि आग को आमर जो कला संस्कृति अछि ए कला संस्कृति प्रोत्साहन पाउछि पाइबा उचित एवं आगक मध्य जीवा उचित सेति पय मु पुणी थरे से समस्त आयोजक बंधु मान को धन्यवाद दउछि आपण मान को जय थैंक यू समस्त नमस्कार मु ज्योति सिनेमा आमर 19 तारीख मोटरसाइकिल आज आसिक बहुत खुशी लगे कि ये दर्शक मैंने आती सबू प्रतियोगिता मान को कंग्रेचुलेसन कहि जो मैंने जीति बादल भाई को थैंक यू कहि कि एत भल प्रोग्राम करके आमको डाकी एंड सो मो आशा कि ब्रह्मपुर माटी सबू बड़े ओडिया इंडस्ट्री को ओडिया कलाकार को बहुत भल पाइबा देइछे भल पाइबा देई आसीछ आ सब सिनेमा को बहुत भल पाए कहीं ना ब्रह्मपुर है कला माटी कलाकार माटी बहुत कला माने कलाकार माने आम ओडिया इंडस्ट्री रे काम भी करछन भी आपनकर गोटे ब्रह्मपुर को अभिषेक नुआ चलचित्र करके से बहुत आगू को जाइए बहुत भल भल सिनेमा भी करछन सो मोर आशा कि 19 तारीख सिनेमा आसुची आपण माने निश्चय ओडिया इंडस्ट्री भल पाइबे कहीं ना आपण माने प्रूफ कर देइछन भल कहानी आसले आपण माने निश्चय कहानी देखिबे मोटरसाइकिल मुख्य आकर्षण যৌতুক উপরে যৌতুক দিয়া নিয়া উপরে कहीं आज की 21st सेंचुरी रे भी जो যৌতুক हत्याकांड आपण माने एबे जाके भी सुनुथिबे तो अश्विन भाई आम डायरेक्टर गोटे बहुत बढ़िया फर्मुला देइछन्ती झियो मानकु जदि ए सिनेमाटी दर्शक माने 19 तारिख आसी देखिले आ से फर्मुलाटा जदि शिखी गले बधे मत लगुच যৌতুক दिया नियाटा बहुत जिनस कमी जीव और हत्याकांड भी बहुत जिनस कमी मुझे प्रथम कहली कि थैंक यू सो मच कि आप एत बड़ आयोजन आपण मैंने आमको डाकिले आ बादल भाई को थैंक यू कहबी आम मेयर सर थे आमर सब बहुत जन थे बहुत खुशी लगे कि आपण मैंने ओडिया इंडस्ट्री को एत भल पाइबा दौरान आमको एत आशीर्वाद दौरान ब्रह्मपुर प्रथम करी गढ़ी उठी शीत महोत्सव कर्मकर्ता मानक एवं ऑडियंस मानक प्रेस मानक समस्त को यही अनुष्ठान तरफ समस्त को स्वागत यही वर्ष प्रथम करी ब्रह्मपुर शीत महोत्सव आयोजित होती सबू छोट छोट स्कूल पिला माने एवं कॉलेज पिला माने एवं विभिन्न प्रकार सीनियर आर्टिस्ट माने सब परफॉर्मेंस कर बहु संख्यार जोग देइछन्ती आज शीत महोत्सव बहुत गुड़ाए छात्र छात्री अंशग्रहण कर आमर मेयर मैडम आसछन्ती एवं सरोज भाई आमएलए मैंने कल जेहेतु चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम अच्छी आसीपारी ना समस्त को शीत महोत्सव तरफ अशेष अशेष धन्यवाद एवं यही वर्ष कौन दिनटी मात्र शीत महोत्सव कर आगामी दिन में यही शीत महोत्सव प्राय 7 दिन आम करूँ प्रोग्राम करुचु एवं प्रथम शीत महोत्सव किसी जदि सामान्य त्रुटि थी आमको मार्जना करी मोर धन्यवाद।